बंगाल में दोबारा हिंसा यानी मॉब लिंचिंग थमने का नाम नहीं ले रही है। ताजा घटना हावड़ा बांकड़ा जांच केंद्र के फकीर बगान इलाके की घटी है। यहां चोर के शक में एक शख्स की जमकर पिटाई की गई है। स्थानीय लोगों के मुताबिक वह इलाके में घूम रहा था। लोगों को संदेह हुआ कि वह इलाके से बच्चा चुराने आया है। लोगों ने उसे पकड़ लिया और जमकर पिटाई की। खबर मिलने के बाद पुलिस ने आकर उसे बचाया। हालांकि आरोप है कि पुलिस के सामने भी युवक को पीटा गया। बांकड़ा जांच केंद्र के पुलिस सूत्र के अनुसार किसी भी व्यक्ति को पूछताछ के लिए हिरासत में नहीं लिया गया है। फिलहाल ये युवक पुलिस के कब्जे में है। मालूम हो कि राज्य में विगत कुछ महीनों में सामूहिक पिटाई से 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। बंगाल में मॉब लिंचिंग की घटनाएं निश्चित तौर पर काफी चिंता की बात है। साफ है कि ऐसी घटनाओं के सामने आने से पुलिस की भूमिका पर सवाल उठने लगे हैं। जब भीड़ ही अगर कानून के हाथ में लेकर फैसला करने लगेगी तो कानून व्यवस्था का क्या होगा। ब्यूरो रिपोर्ट PVTV न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। রানীগঞ্জ শহরের NSB রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, NSB রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666। अरुणाचल प्रदेश पुलिस ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कुछ बिहार जिले के सिताई से एक महिला को गिरफ्तार किया है। शनिवार शाम 5:30 बजे के करीब कुछ बिहार जिला पुलिस ने ये जानकारी दी। बताया गया कि अरुणाचल प्रदेश के निर्जुली थाने में सिताई का बड़ा आदावारी गांव की 53 वर्षीय महिला ब्यूटी दास के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की लिखित शिकायत दर्ज की गई थी। इसके बाद 2 जुलाई को ब्यूटी दास अरुणाचल प्रदेश से भागकर सिताई का बड़ा आदावारी में अपने घर में रहने लगी। अरुणाचल प्रदेश पुलिस ने कुछ बिहार जिला पुलिस से संपर्क किया। उक्त महिला को सिताई से गिरफ्तार कर लिया गया। ब्यूटी दास पर आरोप है कि वह मनी लॉन्ड्रिंग में संलिप्त थी। अरुणाचल प्रदेश पुलिस ने निर्जुली पुलिस स्टेशन केस नंबर 39/24 और 40/24 के तहत धारा 316, 4 और 5 और 318 के 2, 3, 4 BNS के अनुसार गिरफ्तार किया। ये गिरफ्तारी कुछ बिहार जिला पुलिस के सहयोग से की गई है। फिलहाल पुलिस आगे की जांच कर रही है और मामले से संबंधित अन्य तथ्यों को खंगाल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट PVTV न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। রানীগঞ্জ শহরের NSB রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, NSB রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666। नदिया में नेशनल हाईवे पर आज एक बड़ा हादसा हो गया। इस सड़क दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हो गई है। यह घटना नदिया के शांतिपुर पुलिस स्टेशन के राष्ट्रीय राजमार्ग 12 पर फुलिया बस स्टैंड पर आज सुबह को हुई। सूत्र के मुताबिक एक व्यक्ति बस पकड़ने का इंतजार कर रहा था, दूसरा सुबह की सैर के लिए घर से बाहर निकला था। उसी समय गाड़ी चालक ने नियंत्रण खो दिया और दोनों को टक्कर मार दी। दोनों लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मालूम हो कि मृतकों में एक व्यक्ति का नाम सुरजीत घोष था, पर फुलिया बुईचारा घोष पर इलाके का रहने वाला था। दूसरे शख्स की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। वही घटना की जानकारी फुलिया पुलिस कैंप के पुलिस प्रशासन और शांतिपुर थाने के पुलिस को हुई। पुलिस ने दोनों शवों को बरामद कर लिया है। सूत्र के अनुसार एक 4 पहिया पिकअप वैन रानाघाट से कृष्णनगर की ओर जा रही थी, तभी फुलिया बस स्टैंड पर उसने नियंत्रण खो दिया और सड़क पर खड़े एक बस यात्री और एक अन्य व्यक्ति को कुचल दिया।
पुलिस प्रशासन गाड़ी की तलाश में जुट गई है। इस घटना का एक्सक्लूसिव सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। বলতে আমরা তো সকালে কিছু জানি না, আমি ঘুমের তোটে আমি যাচ্ছিলাম মাছের আড়তে, এখানে এসে দেখছি দুজন মারা গেছে। আমি আবার দেখি আমাদের দাদা, হ্যাঁ আমাদের পাশের বাড়ি, তার একটা লোককে চেনা যাচ্ছে না, কিন্তু বিরাজ করছিল উনি। ঠিক আছে, কোন জায়গাটা অ্যাক্সিডেন্টটা হয়েছে? এটা হয়েছে হচ্ছে একদম মানে বীরেন বাসার বাড়ি ঢুকতে ওই কালীকুটিরের সামনে। ঠিক আছে, হ্যাঁ। যে মারা গেছে কোথায় যাচ্ছিল? একজন যাচ্ছিল ঘি ব্যবসা করে, আর একজন হচ্ছে বিরাজ করছিল। তার মানে ওনাকে চেনা যাচ্ছে না, কিন্তু উনি এই লোকালের বাড়ি হয়তো, তার বাড়ির কটা নাগাদ হয়েছে জানতে পেরেছেন কিছু? এটা হওয়ার মোটামুটি 1 ঘন্টা হয়ে গেল। আপনার নাম? আমার নাম মধু ঘোষ। আপনার কে হয়? আমার ওটা পুলিশ ছেলে। হয়েছে ঘটনা? বিষয়টা হচ্ছে যে সকাল 4টে তখন 54-55 হবে, হঠাৎ করে একটা কোনো গাড়ি ইমার্জেন্সি ব্রেক করছে, যেরকম আওয়াজ হয় এরকম জোরে একটা আওয়াজে আমাদের ঘুম ভেঙে যায়। ঘুম ভেঙে যাওয়ার পর আমরা বাইরে বেরিয়ে এসে দেখি 2জন মানুষের লাশ পড়ে আছে, এবং এখানে অন্য কোনো লোককে দেখিনি। প্রথমে আমি এসে দেখি যে 2জন মানুষের ডেড বডি মানে লাশ এখানে পড়ে আছে, এবং গাড়ির একটা চাকার দাগ দেখি। তারপরে 4:58 নাগাদ আমরা ফাঁড়িতে ফোন করি, পুলিশ আসে। পুলিশ আসার পর জানা যায় যে একজনের বাড়ি, যিনি এখানে আজকে এই দুর্ঘটনায় মৃত্যুবরণ করেছেন, তার নাম সুরজিৎ ঘোষ, বাড়ি ফুলিয়া বুচে নদী। একজনের এখনও আইডেন্টিফিকেশন করা সম্ভব হয়নি। ब्यूरो रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। फिरोज अली जाली नोट लेन देन के मामले में राज्य एसटीएफ ने गुरुवार की सुबह कांगसा थाना क्षेत्र से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। मालदा जापाल के कोलिया चौक थाना क्षेत्र के सहबाजपुर इलाके के रहने वाले फिरोज अली शेख के पास पुलिस ने 5 लाख रुपए के नकली नोट बरामद किए। उसका मोबाइल फ़ोन जब्त कर लिया गया है। पुलिस सूत्र के मुताबिक 500 रुपए के नकली नोट वह बांग्लादेश से लेकर आसनसोल और बिहार में नकली नोटों की तस्करी करने आया था। जब उसे दुर्गापुर सब डिविजनल कोर्ट में पेश किया गया तो जज ने 8 दिनों की पुलिस हिरासत का आदेश दिया। पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया और घटना की जांच शुरू कर दी। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। রানীগঞ্জ শহরের এনএসবি রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, এনএসবি রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666। दुर्गापुर में बड़े बजट की पूजा में से एक पूजा सिटी सेंटर में उर्वशी सार्वजनिक दुर्गा पूजा है। रविवार के सुबह 11 बजे उनका खूंटी पूजा रखा गया। इस वर्ष ये पूजा 21वें वर्ष में प्रवेश कर गई है। हर साल की तरह उद्यमियों की उम्मीद है कि नवीनता थीम का आकर्षण दर्शकों का दिल जीत लेगा। इस दिन खूंटी पूजा समारोह में राज्य मंत्री श्री प्रदीप मजूमदार, एडीडीए के अध्यक्ष कवि दत्ता और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। उद्यमियों की ओर से सुप्रिया गांगुली ने कहा कि इस वर्ष उनकी थीम राजस्थान का एक टुकड़ा है। इस बार उनका उद्देश्य राजस्थान की पारंपरिक संस्कृति को उजागर करना है। उन्होंने कहा कि इस साल की पूजा के लिए 30 से 35 लाख रुपए का बजट तय किया गया है। আমাদের উর্বশী সার্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি, এটা আমাদের এবার 21তম বর্ষ।
এবছরও গতবার আপনারা যেমন একটা নতুন স্বাদের একটা প্যান্ডেল আমরা দুর্গাপুরবাসীকে দিয়েছিলাম, এবারও ঠিক তাই আপনারা নতুন স্বাদের একটা ভালো কিছু পাবেন। আজকে কি করতে চলেছেন? আজকে আমাদের খুঁটি পুজো হবে। মাননীয় মন্ত্রী পশ্চিমবঙ্গ সরকারের গ্রামোন্নয়ন দপ্তর মাননীয় শ্রী প্রদীপ মজুমদার আসছেন, উনি আমাদের উদ্বোধন করবেন। এছাড়া এডিডি এর চেয়ারম্যান মিস্টার কবি দত্ত উপস্থিত থাকবেন। ওনারা এলে আমাদের অনুষ্ঠানটা শুরু হবে। খুঁটি পুজোর মধ্য দিয়ে আমাদের এই অনুষ্ঠান শুরু হয়ে যাবে এবছর। কি করতে চলেছেন? ঠিক কী করতে চলেছে সেটা পুরোপুরি আমরা এবছর ডিসক্লোজ করছি না। গতবার যেমন ধরুন মায়াপুরের ইস্কন মন্দিরের আদলে আমরা মন্দির করেছিলাম, এবারও ঠিক তাই আপনারা নতুন স্বাদের একটু কিছু পাবেন। আপনারা ছোট্ট করে বলতে পারি এক টুকরো রাজস্থান, এটাই আপনারা পাবেন এবছর। কত টাকা বাজেট রেখেছেন? 30 থেকে 35 লক্ষ টাকা। কোন ডেকোরেটার্স বা লাইটসের ব্যবস্থা করা হয়েছে? সেটা আমরা এক্ষুনি বলছি না আপনাদেরকে। আপনার নাম? সুপ্রিয় গাঙ্গুলি। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, PBTV न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। बांकुड़ा जिला भूतपूर्व सैनिक संगठन का वार्षिक सम्मेलन बांकुड़ा वंग विद्यालय में आयोजित हुआ। संगठन के द्वारा कार्यक्रम की शुरुआत प्रभात फेरी के माध्यम से हुई, जिसके उपरांत संगठन का ध्वजारोहण कर किया गया एवं वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। इस बारे में संगठन के सचिव दिलीप चक्रवर्ती का कहना है कि वार्षिक सम्मेलन के दौरान सभी भूतपूर्व सैनिक संगठन एक जगह जमा होते हैं। जगह विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होती है। हमारे सदस्यों की संख्या जिले में लगभग 3000 है। मौके पर संगठन के अध्यक्ष सजल मंडल का कहना है कि सम्मेलन में सदस्यों की सुविधा असुविधाओं पर चर्चा हुई। আজকে আমাদের 21তম অ্যানুয়াল জেনারেল মিটিং আছে। তার মাধ্যমে আমরা এই আমাদের সমস্ত প্রাক্তন সৈনিক সংগঠনকে এক জায়গায় জড়ো করে নিজের নিজের বক্তব্য আমরা আদান প্রদান করি এবং কারো কোনো কিছু সুযোগ সুবিধার প্রয়োজন হলে কিংবা না পেলে সেটা সুরাহার ব্যবস্থা করি। কতজন আছেন আপনারা? আমরা এখানে বাঁকুড়া ডিস্ট্রিক্ট মোটামুটি 3000 জন মতো আছি এক্স সার্ভিস, কিন্তু অনেকে কাজের জন্য বাইরে সার্ভিস করে, তার জন্য সবাই উপস্থিত হতে পারে না। সকাল থেকে কিভাবে অনুষ্ঠান আপনাদের শুরু? সকাল থেকে এই প্রভাত ফেরি, তারপরে ফ্ল্যাগ হোস্টিং, সব শহীদদের জন্য মাল্যদান। আপনারা দেখছেন এই আমরা শহীদ যে আমাদের যে সৌভিক হাজরা 1999 সালে আর্মিতে ভর্তি হয়েছিলেন, উনি কার্গিলের তুষার ধসে প্রাণ হারিয়েছেন 2022 সালে। মাত্র আমি বাঁকুড়া জেলা এক্স সার্ভিসম্যান অ্যাসোসিয়েশনের বর্তমান সভাপতি। আমরা প্রতি বছর সমস্ত এক্স সার্ভিসম্যানদেরকে এখানে জমায়েত করে তাদের নানান সমস্যা বা আরও কী কী সুযোগ আছে সেই সকল নানান বিষয়ে আলোচনা করি। আমাদের দীর্ঘদিন যাবৎ যে ব্যাংকে পেনশন হয় সেই জায়গাতেই সাধারণত লাইফ সার্টিফিকেট জমা হয়, বছরে একবার জমা দিতে হয়। কিন্তু ভবিষ্যতে 1-2 বছরের মধ্যেই এটা যতদূর সম্ভব বন্ধ হয়ে যাবে এবং স্পোর্টস সার্ভিস সেন্টার বলে। बांकुड़ा से अनूप राय की रिपोर्ट, PBTV न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक का स्तर काफी नीचे गिरता जा रहा है। एक तरफ राज्य में हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है, तो दूसरी तरफ मॉब लिंचिंग की घटनाएं हो रही है। राजनीतिक हिंसा की घटनाएं तो आम हो चुकी है। अब कुछ बिहार में सामाजिक बहिष्कार करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि भाजपा पार्टी करने के कारण तृणमूल कांग्रेस के द्वारा 2 परिवारों को सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया है। वही इसका आरोप तृणमूल कांग्रेस पर लगाया जा रहा है। आरोप है कि 2 परिवारों को पिछले 1 महीने से घर में नजरबंद कर दिया गया है। इनको अपनी जमीन में खेती भी नहीं करने दी जा रही है। जिन लोगों को सामाजिक बहिष्कार किया गया है उसमें भाजपा बूथ सभापति और एक बीजेपी कर्मी शामिल है। हालांकि तृणमूल कांग्रेस ने इन आरोपों से इनकार किया है। उसका कहना है कि इस मामले में उससे कोई लेना देना नहीं है। वहीं दूसरी तरफ भाजपा के दोनों परिवारों की तरफ से तूफानगंज थाने में एक लिखित प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। এই 2024 লোকসভা ভোটের পরে 4 তারিখের পর থেকে ধর্মঘট, বয়কট এবং কৃষিকাজ বন্ধ টোটাল। সামাজিক বয়কট করে রেখেছে। সামাজিক বয়কট এবং রাস্তায় উঠলেই বিপদ। হুমকি আসে, ঠ্যাং ভাঙে, কোমর ভাঙবে,
হাত ভাঙবে। এখন কি জমিতে হাল চাষ করতে? এখন জমিতে টোটাল হাল চাষ বন্ধ। কি হয়েছে ঘটনা? আমি বিজেপি করি, সেই অপরাধে আমার সামাজিক বয়কট করছে, জমিতে হাল চাষ করতে দিতেছে না, বাড়ি থেকে বেরো এরকম চাপ দিছে, কোথাও যাওয়া যাবে না, এই করা যাবে না। তো এখন আমার সব জমি এমনি পড়ে আছে, হাল চাষ করতে পারতেছি না, কী করে? কৃষি ফ্যামিলি আমরা, কি করব? এই জন্য প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েছি, যাতে সঠিক একটা সুরাহা হয় আর কি। কারা করলো? এটা তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে করেছে। এই জমিতে হাল নামাতে দিচ্ছে না। হ্যাঁ, বাজারঘাট বাজারঘাটও তো না করছে, বাড়ি থেকে বেরোইতে না করছে। কীভাবে চলছেন তাহলে? দেখুন, এটা নতুন কোনো ঘটনা নয়, কারণ তৃণমূল প্রত্যেকেই জানে তৃণমূল সন্ত্রাসবাদীদের দল। তারা এই কৃষি মরশুমে কৃষকদের হাল চাষ বন্ধ করে দিয়েছে, অনেককে বাজারঘাট বন্ধ করে দিয়েছে, মানে বিশেষ করে সামাজিক বয়কট। তৃণমূল মানে গণতন্ত্রের লজ্জা, কারণ মানুষের ভোটে তারা জয়লাভ যখন করতে পারে না, তারা ভোট লুট করে জয়লাভ করে আজকে মানুষের উপর, আজকে আলিপুরদুয়ার লোকসভায় বিজেপি ভালো ফল করেছে। আজকে সেই জায়গায় কি করছে, আমাদের তুফানগঞ্জ 1 নং মণ্ডলের ঢলপল, নাক্কাটিগাছ এবং বালাভূত বিভিন্ন জায়গায় আমাদের যারা বিজেপি কর্মী আছে, যারা বিজেপিকে ভোট দিয়েছে, যারা বিজেপির কর্মী এবং যারা সমর্থক, প্রত্যেকে গিয়ে তারা কারোর কাছে মোটা টাকা দাবি করছে, কারো বাড়িঘর মানে জ্বালিয়ে দেওয়ার জন্য মানে জ্বালিয়ে দিয়েছে এবং কারো হুমকি দিচ্ছে বাড়ি থেকে বেরোনো যাবে না। তাদের পার্টি অফিসে গিয়ে দলীয় পতাকা মানে ধরে দিচ্ছে জোরপূর্বক, এবং যারা নির্বাচিত পঞ্চায়েত এবং পঞ্চায়েত। ब्यूरो रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज़। सिलीगुड़ी पुलिस कमिश्नरेट के एनजेपी थाने की पुलिस ने डकैती की घटना को असफल करते हुए 5 आरोपियों को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। यह पुलिस की बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। माना जा रहा है कि किसी नापाक मकसद या डकैती के लिए ये आरोपी हथियार लेकर इकट्ठा हुए थे। हालांकि वे अपने मकसद को अंजाम देते इसके पहले ही बदमाशों को पुलिस ने पकड़ लिया। गिरफ्तार लोगों के पास से कई धारदार हथियार और अन्य सामान बरामद किए गए हैं। सादे लिबास में एनजेपी थाने की पुलिस ने गोपनीय सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर बीते शनिवार की रात साउथ कॉलोनी इलाके में छापेमारी कर मानिक सरकार, बाबू रॉय, प्रसन्नजीत बर्मन, अनुरुल हक और समीर भक्त को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लोग एनजेपी थाना अंतर्गत मदनी बाजार और गोरा मोड़ के निवासी है। इनके खिलाफ पहले से ही अलग अलग पुलिस स्टेशनों में असामाजिक गतिविधियों की कई शिकायत दर्ज है। रविवार को गिरफ्तार 5 को जलपाईगुड़ी अदालत भेज दिया गया है। অস্ত্র উদ্ধার হয়, তাদেরকে ब्यूरो रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सीटों और अखिल भारत कृषक सभा ने महंगाई, बेरोजगारी और मजदूरों, किसानों की आजीविका की समस्याओं को लेकर मोदी ममता सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ शनिवार को बल्लभपुर में नेताजी मूर्ति के पास विरोध प्रदर्शन किया। श्रमिक नेता हेमंत प्रभाकर, दिव्येंदु मुखर्जी, शाश्वती मित्रा, मलाई मंडल, गौरव धल और अन्य ने विरोध सभा में लाल बैनर पोस्टर के साथ मोदी सरकार के खिलाफ लड़ाई तेज करने का आह्वान किया। श्रमिक नेता सुप्रिया रॉय मौजूद रही। प्रदर्शन के दौरान नेताओं का कहना है कि भले ही भाजपा सरकार को अकेले बहुमत नहीं मिल रहा है, लेकिन वह क्षेत्रीय दलों के साथ मिलकर मजदूर विरोधी और जन विरोधी नीतियां बनाने की कोशिश कर रही है। इस नीति के खिलाफ देश भर में मजदूर और किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। পক্ষ থেকে দাবি দিবস পালন করেছি এবং কৃষক সভা এই কর্মসূচিতে নিজেদের সমস্ত শক্তি নিয়ে আমাদের পাশে ছিল। আজকে আমাদের দাবি এই যে স্মার্ট মিটারের নাম করে বিদ্যুৎ থেকে, যে পরিষেবা থেকে গরিব মানুষকে বঞ্চিত করা আছে, বিদ্যুতের দাম কয়েক গুণ বাড়িয়ে নেওয়া হবে, তার বিরুদ্ধে আমরা বলেছি স্মার্ট মিটার আমরা লাগাতে দেব না। 2, পেপার মিল বন্ধ আছে। আজকে পেপার মিলে শ্রমিকরা এই অবস্থানে ছিলেন, পেপার মিলে বকেয়া টাকা শ্রমিকরা পায়নি, মালিক চুপচাপ বসে আছে, রাজ্য সরকার নীরব। আর যারা বিরোধী দল হিসাবে ভোটের আগে লাফালাফি করছিলেন, আজকে না এমএলএ না এমপি, তাদের কোনো ভূমিকা নেই, একবারও কারখানা কেটে যাননি। আমরা বলেছি যে বকেয়া টাকা দিতে হবে, মিল খুলতে হবে।
আমাদের বেলুনিয়ার ব্রিজ ভেঙে গেছে, কৃষক সভা সই সংগ্রহ করাচ্ছে। আমরা বলেছি টাকা নয় ছয় করা যাবে না, তিরপলও দিতে হবে বৃষ্টিতে, ভাতা চালু করতে হবে, আর 100 দিনের কাজ গরিব মানুষের কাজের জায়গা তা পুনরায় চালু করতে হবে। আজকে দাবি দিবসে গুরুত্বপূর্ণ দাবি ছিল যে শ্রম কোড বাতিল করতে হবে। মোদি হচ্ছে হিটলার, সে শ্রম কোডের নাম করে শ্রমিকদের অধিকার কাটছে, ইএসআই, প্রভিডেন্ট ফান্ড এইগুলো কাটছে। এই শ্রম কোড বাতিল করতে হবে। আমরা বলেছি যে শ্রমিকদের বেতন, ন্যূনতম বেতন 26,000 টাকা মজুরি করতে হবে। এই সমস্ত দাবি নিয়ে আজকে দাবি দিবস পালন হলো। এই দাবি দিবস উপলক্ষে আমরা যারা সবাই অংশগ্রহণ করেছেন তাদেরকে অভিনন্দন, লাল সালাম। এলাকার মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে শুনেছেন আমাদের কথা, তার জন্য লাল সালাম। আগামী দিনে এই দাবির পক্ষে মানুষকে সমবেত করে কৃষক সভা এবং সিআইটির লড়াই চলবে। কারণেই হলো যে আপনারা দেখছেন যে প্রতিদিন জিনিসপত্রের দাম বাড়ছে, ফসলের দাম যেহেতু হচ্ছে যে কৃষকরা পাচ্ছে না, বাজারে যাচ্ছেন, বাজারে হচ্ছে সমস্ত আনাজপাতির দাম বাড়ছে, কিন্তু যারা হচ্ছে সেই আনাজপাতি উৎপাদন করছে তারা হচ্ছে সেই টাকা তারা পাচ্ছে না, সেই দাম তারা পাচ্ছে না। মোদী সরকার যখন ক্ষমতায় এসেছিল বলেছিল যে উৎপাদিত ফসলের যা খরচ তার 1.5 গুণ টাকা হচ্ছে সুনিশ্চিত করবে সরকার দায়িত্ব নেবে, কিন্তু সেটা হচ্ছে যে ন্যূনতম সহায়ক মূল্যের দাবিতে হচ্ছে আমরা কৃষক সভা আন্দোলন করছি, যাতে কৃষকরা সঠিক দাম পায়। তার জন্য হচ্ছে যে আমাদের লড়াই। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। नियंत्रण खोकर 4 पहिया वाहन पलटने से 5 लोग घायल हो गए। घटना में चालक सुरक्षित है। घटना आसनसोल के सालानपुर थाना क्षेत्र के सुईडी में राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 19 से सटे इलाके में घटी है। मालूम हो कि शनिवार की शाम झारखंड से आसनसोल जा रही एक 4 पहिया वाहन का पहिया फट गया और अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई और वाहन पलट गई। वाहन में चालक समेत 6 लोग सवार थे और 5 लोग घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि चालक का इलाज चल रहा है, उसे अस्पताल भेजा गया है। वहीं सालानपुर थाने के पुलिस और कुल्टी ट्रैफिक गार्ड के पुलिस घटनास्थल पर मौके पर ही पहुंच गई। আমরা সঙ্গে সঙ্গে অ্যাম্বুলেন্স পেট্রোলিং নিয়ে তৎক্ষণাৎ চলে আসি এখানে, এসে দেখি বিভিন্ন জাম রাস্তা, এসে গাড়ি ফাড়ি সব ক্লিয়ার করার ব্যবস্থা করি। এসে আমরা যখন আসি তখন দেখি যে পুলিশ গাড়িতে নিয়ে চলে যায়, পেশেন্ট যারা ছিল তাদের হসপিটালাইজ করে। আমাদের অ্যাম্বুলেন্স ছিল দাঁড়িয়ে, আমরাও ছিলাম, সেফটি দিয়ে এখন গাড়ি ওঠারও ইয়ে হবে, ক্লিয়ার হয়ে গেছে রোড মোটামুটি। কজন ছিল গাড়ি? 5-6 জন ছিল, তার মধ্যে একজন আছে, বাকিগুলো সব হসপিটালাইজ। গাড়ির কী অবস্থা রয়েছে? গাড়ি চুরচুর হয়ে গেছে, সামনে চাকা বাস্ট হয়েছে। গাড়ি ঝাড়খণ্ড থেকে আসছিল, কানপুর যাচ্ছিল। 6 জন। সবারই অবস্থা ইনজয়েড আছে সবাই, ড্রাইভারও লেগেছে, ড্রাইভার অত কিছু হসপিটালাইজ হয়নি, এখানে আছে। কী কারণে হয়েছে বলে সামনে চাকা বাস্ট করে দিয়েছে। আপনার নাম? আমার নাম রঞ্জিত চ্যাটার্জি, আমি ন্যাশনাল হাইওয়ে পেট্রোলে আরপিও। আমি আমার বন্ধুরা দাঁড়িয়ে গল্প করছিলাম, একটা গাড়ি আসছিল, এই গাড়িটা আসছিল ঝাড়খণ্ড থেকে কলকাতা যাওয়ার রোডে। পেছনে টায়ারটা ব্লাস্ট করেছে এবং এই রোড থেকে আমি এই ঝাড়খণ্ড থেকে আসছিল কলকাতা বলে ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস করলাম রানিগঞ্জ যাওয়ার। 6 জন ড্রাইভার, ওনার আর 2 মহিলা আর 2 বাচ্চা লেগেছে। সামনে দুটো না কারো লাগেনি বেশি, কিন্তু একটা বাচ্চার এখানে মাথায় লেগেছে, একটা মহিলার লেগে গেছে। এখন সুস্থ আছে, আমি আমার গাড়িতে পাঠালাম। অ্যাম্বুলেন্স রাস্তা রেস্ট করছিল বলে, আর এইদিকে আপনার রোডও জাম করে দিচ্ছিল। তারপর আমরা দেখে লোকাল প্রশাসনকে ফোন করি, তারা এসে ক্লিয়ার করছে। আমার নাম তাপস। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। आसनसोल नगर निगम के पूर्व मेयर और भाजपा नेता जितेंद्र तिवारी ने आसनसोल नगर निगम पर रेल पार इलाके को वंचित करने का आरोप लगाया। इसे लेकर कल वह धादका इलाके में मंगल पांडे सेतु के निकट धरने पर बैठने वाले हैं। उससे पहले आज उन्होंने आसनसोल की जनता के लिए एक संदेश जारी करते हुए कहा कि आसनसोल नगर निगम द्वारा रेल पार इलाके के साथ सौतेला आचरण किया जाता रहा है। नमस्कार, आसानसोलेर जनगणेर काछे आमार निवेदन যে আগামীকাল 15ই জুলাই 2024 আসানসোল ধাদকা রোডের যে মঙ্গল পাণ্ডে সেতু তার নিকট আমরা যে ধর্ণা কর্মসূচি আয়োজন করেছি সেটাতে আপনারা সামিল হন। আপনারা জানেন যে গাড়ুই নদী, আসানসোল রেলপার অঞ্চলে যে গাড়ুই নদী, সেই গাড়ুই নদীতে প্রত্যেক বছরই বর্ষার সময়ে এত জল বেড়ে যায় যার কারণে প্রচুর মানুষের ঘরবাড়ি
নষ্ট হয়। কয়েক বছর আমরা কয়েকজনের প্রাণও হারিয়েছি এবং এই গাড়ুই নদীর স্থায়ী সমাধানের জন্য বারবার আমরা প্রশাসনের কাছে আবেদন করেছি, পৌর নিগমের কাছে আবেদন করেছি, কিন্তু কেউ কোনো সদর্থক ভূমিকা পালন করেনি। গাড়ুই নদীর সমস্যার স্থায়ী সমাধানের জন্য এবং তার সঙ্গে সঙ্গে আসানসোল রেলপার অঞ্চলের যে অন্যান্য যে সমস্যা, রাস্তাঘাট, ড্রেন, লাইট, পানীয় জল, স্যানিটেশনের ব্যবস্থা হচ্ছে না, ইভেন যারা বয়স্ক মায়েরা বোনেরা আছেন তারা বিধবা ভাতা, বার্ধক্য ভাতা সেটাও 4 মাস 5 মাস পর পাচ্ছেন। এই যে বিভিন্ন সমস্যা, তার সমাধানের জন্য প্রশাসনের উপর চাপ তৈরি করার জন্য আগামীকাল আমরা সবাই মিলে ধর্নায় বসবো। আপনারাও আসুন, এই ধর্নায় আমরা সামিল হই। এরপরেও যদি প্রশাসন কোনো সদর্থক ভূমিকা পালন না করে তাহলে আগামী দিনে হয়তো আমরা লাগাতার ধর্নায় বসতে বাধ্য হব। আসুন, কালকের এই যে ধর্না, আসানসোল রেলপারের যে বঞ্চিত মানুষের যে লড়াইয়ের জন্য এই যে ধর্না, সে ধর্নায় আপনারা সামিল হন এবং এই লড়াইকে আরো জোরদার করে তুলুন। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। रानीगंज में 2 अलग अलग डकैतियों में शामिल होने के आरोप में 5 बदमाशों को पुलिस द्वारा अचानक पकड़ लिया गया। उन्हें कहीं और अपराध करने से पहले ही पकड़ लिया गया। ज्ञात हो कि बीते 17 जून को रानीगंज के स्वर्णभूषण के शोरूम में हुए डकैती की घटना के बाद अब तक 5 गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि अभी 3 आरोपी फरार है। रविवार को रानीगंज के महावीर कोलियारी फुटबॉल ग्राउंड में लगभग 1 बजे दिन में डकैती की योजना बना रहे तीनों अपराधियों को पकड़ लिया गया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में से रानीगंज के राजाबाद इमामबाड़ा क्षेत्र निवासी 33 वर्षीय मोहम्मद फईम, उसी क्षेत्र के निवासी 28 वर्षीय मोहम्मद मोहसिन और रोनाई के ईदगाह मोहल्ला निवासी कलीम शाह शामिल है। पुलिस की पीसी पार्टी के विशेष टीम के सदस्य और पुलिस की निगरानी टीम के सदस्यों को रानीगंज में डकैती के उद्देश्य से इकट्ठा होने की सूचना मिली और इस बार उन्होंने तुरंत वहां दबिश दी और अपराधी मौके से भाग गए। पुलिस ने बदमाशों को रानीगंज के नंदलाल जलान स्कूल के बगल के जंगल से गिरफ्तार किया है। यहां गिरफ्तार किए गए लोगों में रानीगंज के रोनाई नई मस्जिद क्षेत्र निवासी 36 वर्षीय जैनुल खान और मजार शरीफ कुरैशी अमन मोहल्ला निवासी 36 वर्षीय एहसान कुरैशी उर्फ नूर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पता चला है कि दोनों ही मामलों में अपराधी पहले भी लूट की घटनाओं में शामिल रहे हैं और इस बार वे डकैती को अंजाम दे पाते उससे पहले ही 2 अलग अलग स्थानों पर पुलिस ने छापेमारी करने में सफलता हासिल कर ली। मालूम हो कि इससे पहले भी उन्होंने लूट की घटना को अंजाम दिया था। आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कर और उन्हें रविवार को आसनसोल जिला अदालत में पेश किया, जहां न्यायाधीश ने उन्हें पूछताछ के लिए न्यायिक हिरासत रखने का आदेश दिया। হ্যাঁ, কার কাছে চিন্তা করছিলি? হ্যাঁ, হ্যাঁ, কি ছিল বাইকে? কি করে করলি চিন্তায়? কি কি টানছিলি? কত লোকের চিন্তা করেছি? একটা লোকের? 2-3টা ছিল, রামবাগানের লোক ছিল। হ্যাঁ, কদিন ধরে চিন্তা করছি? আগে করেছিস? হ্যাঁ। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जामुड़िया विधानसभा अंतर्गत न्यू केंदा कोलियारी के 3 नंबर कहारपाड़ा के पास स्थित बंद पड़े वेस्ट केंदा ओसीपी से आग की लपटें तथा धुआं निकलने से स्थानीय लोगों में आतंक बना हुआ है। लोगों में अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता हो रही है। मालूम हो कि परित्यक्त वेस्ट केंदा ओसीपी में सालों से आग लगा हुआ है, जिसे ईसीएल द्वारा छाई भराई कर ढक कर रखा गया है। वही बारिश होने के कारण सभी मुहाने खुल गए हैं, जिसके कारण आग की लपटें तथा धुआं निकलने लगा है। धुआं में मिथन गैस होने की वजह से लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है। स्थानीय निवासी इंद्रदेव राम ने कहा कि आग व धुआं निकलने से सभी लोगों में दहशत बना हुआ है। वही धुआं निकलने से लोगों को घुटन जैसा लग रहा है। इसके अलावा जमीनों पर दरार पड़ गई है, जिससे भूधसान का खतरा बना हुआ है। आग की लपटें धीरे धीरे बढ़ रहा है, जिसके लिए ईसीएल प्रबंधन को कोई ठोस पहल करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि वेस्ट केंदा ओसीपी बंद होने के बाद से ही क्षेत्र में आग लगा हुआ है, जिसे बुझाने के लिए ईसीएल प्रबंधन को कोई ध्यान नहीं दे रहा है। उन्होंने कहा कि वेस्ट केंदा ओसीपी बंद होने के बाद से ही क्षेत्र में आग लगा हुआ है, जिसे बुझाने के लिए ईसीएल प्रबंधन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। निकलता है और यहाँ का जो भी रहता है आदमी सब जनता से उसको दिक्कत होता है। आपका नाम? इंद्रदेव राम। जामुड़िया से दिलीप साव की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़।
नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। রানীগঞ্জ শহরের এনএসবি রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, এনএসবি রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666। पांडवेश्वर विधानसभा के विधायक व तृणमूल कांग्रेस जिला अध्यक्ष नरेंद्रनाथ चक्रवर्ती के स्वस्थ होकर घर लौटने और उपचुनाव में तृणमूल कांग्रेस की चारों सीट पर जीत की खुशी में तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों ने सोनपुर बाजारी एरिया महाप्रबंधक कार्यालय के कर्मियों के बीच मिठाई बांटी गई। सोनपुर बाजारी एरिया के तृणमूल कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चैटर्जी के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यालय में कर्मियों के बीच मिठाई बांटी गई। पृथ्वीराज ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सह पांडवेश्वर के विधायक नरेंद्रनाथ चक्रवर्ती के सकुशल वापसी में समस्त सभी बहुत खुश हैं। उनके स्वास्थ्य कामना के लिए प्रार्थना करते हैं। साथ ही राज्य में हुए उपचुनाव में तृणमूल कांग्रेस की बड़ी जीत से भी हम सभी उत्साहित हैं। মিষ্টি বিতরণ কেন মানে আজকে দীর্ঘদিন পর আমাদের মানে সবার অত্যন্ত প্রিয় নেতা আমাদের নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী মাননীয় বিধায়ক প্লাস জেলা সভাপতি উনি আজকে দীর্ঘদিন পর সুস্থ হয়ে ফিরে আসছেন। এটা আমাদের কাছে একটা মানে প্রচণ্ড খুশির খবর। আমরা খুবই আনন্দিত এবং তার সঙ্গে সঙ্গে মানে খুবই আমরা মানে কী বলবো মানে এতটাই আনন্দিত যে মানে প্লাস আবেগপ্রবণ দুটোই আর কি। দাদা বহুদিন পর আমাদের মানে ফিরে আসছেন সুস্থ হয়ে, সেই খুশিতে আমরা আজকে এরিয়া অফিসে যত এমপ্লয়িজ আছে তাদেরকে মিষ্টি বিতরণ করলাম, মিষ্টিমুখ করেছি এবং মিষ্টিমুখ করে সবাইকে আমরা দাদার আগামী দিনের শারীরিক সুস্থতা কামনা করছি, যে দাদা আগামী দিনে আরও শারীরিকভাবে সুস্থ থাকুন। এই কামনা নিয়ে আজকে প্রতিটি এরিয়া স্টাফকে, এরিয়া এমপ্লয়িজ যারা ছিল তাদেরকে আমরা প্লাস আমাদের যারা জানা পরিচিত তাদেরকে মিষ্টিমুখ করলাম এবং 4টে উপনির্বাচনে জয়ী দাদার দীর্ঘদিন পর শারীরিক সুস্থতা এইসব বিষয়গুলো নিয়ে আমরা এগুলো সবার সঙ্গে আমাদের আনন্দটাকে ভাগ করে নিলাম। আপনার নাম? আমার নাম পৃথ্वीराज चैटर्जी, केकेसी आईटीडीसी सोनपुर बाजारी एरिया ऑफिस। पांडवेश्वर से मंथन पासवान की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। चिट फंड कंपनी खोलकर लाखों रुपए की धोखाधड़ी करने वाले एक शख्स को नोएडा से गिरफ्तार किया गया। आईटी कर्मचारी की शिकायत के आधार पर एयरपोर्ट पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस सूत्र के अनुसार एयरपोर्ट थाना क्षेत्र की रहने वाली पेश से आईटी कर्मी श्वेता दत्ता ने 2021 में एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी कि उनसे मृण्मय पाल की बातों में आकर अमित शर नामक एक कंपनी में 24 लाख रुपए जमा किए थे। उन्होंने कहा कि मृण्मय ने उन्हें बताया कि अगर वह इस कंपनी में पैसा लगाएंगे तो कुछ दिनों में ये पैसा दुगना हो जाएगा। इस प्रलोभन में आकर उसने 24 लाख रुपए जमा करा दिए। कुछ दिनों बाद मृण्मय पाल से संपर्क टूट गया और वह भाग गया। ये महसूस करने के बाद कि उसके साथ धोखाधड़ी हुई है, आईटी कार्यकर्ता एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन गई। जांच शुरू करने के बाद पुलिस मृण्मय पाल के कोलकाता स्थित ऑफिस पहुंची तो पता चला कि वह ऑफिस बंद करके चले गए हैं। विभिन्न स्रोतों से जानकारी मिलने के बाद आखिरकार पुलिस ने उत्तर प्रदेश के नोएडा इलाके में छापा मारा और वहां एक संभ्रांत फ्लैट में मृण्मय पाल को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस सूत्र के मुताबिक इस मृण्मय पाल ने चिटफंड कंपनी खोलकर कई लोगों से लाखों रुपए ठगे। आज आरोपी को बैरकपुर कोर्ट में पेश किया गया। पुलिस सूत्र के मुताबिक इस गिरोह में और कौन कौन शामिल है इसकी जांच एयरपोर्ट पुलिस कर रही है। পড়ে যাবেন, আপনি পড়ে যাবেন দেখে। হ্যাঁ तो এটা উঠে যা, তো নিয়ে চলে যা। ब्यूरो रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।
রানীগঞ্জ শহরের এনএসবি রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, এনএসবি রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666। पांडवेश्वर विधानसभा के विधायक व तृणमूल कांग्रेस जिला अध्यक्ष नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती के स्वस्थ होकर घर लौटने की खुशी में रानीगंज के तृणमूल कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर देखने को मिली। सीनियर लीडर उज्जवल मंडल के नेतृत्व में रानीगंज के 89 नंबर वार्ड मारवाड़ी पट्टी में जरूरतमंदों के बीच कंबल एवं मिठाई का वितरण किया गया। साथ ही आगामी 21 जुलाई को शहीद स्मरण दिवस के लिए कोलकाता जाने के लिए सभी को आह्वान किया। इस दौरान यहाँ उपस्थित थे उज्जवल मंडल, पंकज मलोडिया, जावद किराना, गणेश इंद, अमित शाह, पवन केवड़ा, सजल रक्षित, बबलू नंदी, प्रदीप दे, आशीष घोष आदि। ওয়ার্ড কমিটির পক্ষ থেকে নরেন্দার যিনি আমাদের পশ্চিম বর্ধমান জেলার জেলা সভাপতি, তার হার্টের প্রবলেম হয়েছিল। সেই হার্টের প্রবলেমের জন্য তিনি অপারেশন করতে গেছিলেন ব্যাঙ্গালোরে। তার সুস্থ দেহ কামনা করার জন্য এবং তিনি যাতে আরও ভালো থাকেন তার জন্য এই 89 নম্বর ওয়ার্ডের বুথ কমিটির পক্ষ থেকে একটা কম্বল বিতরণ অনুষ্ঠানের মাধ্যম দিয়ে তার যাতে আরও দেহ সুস্থ কেমন থাকে তার ব্যাপারে আমরা একটা করেছি এবং তার সঙ্গে কর্মীবৃন্দ একটি তিরপল বিতরণের আয়োজন করেছেন। সেই জন্য এখানে আমাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। কিছু গরিব মানুষের জন্য, বিশেষ করে যাদের খুবই শোচনীয় অবস্থা, সেসব চিন্তা ভাবনা করে 30টি তিরপল এই ওয়ার্ড থেকে এক বিতরণ অনুষ্ঠান হচ্ছে। এই অনুষ্ঠানের মূল কারণ আমাদের পশ্চিম বর্ধমান জেলা সভাপতি পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভার বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় শারীরিক অসুস্থতার কারণে ব্যাঙ্গালোরে ভর্তি ছিলেন। ওনার বাইপাস সার্জারি হয়েছে। ওনার সুস্থ কামনার্থে আমরা এই আয়োজন করেছিলাম এবং উনি আজকে বাড়ি ফিরেছেন। জেলা সভাপতি, তৃণমূলের জেলা সভাপতি শ্রী নরেন চক্রবর্তী, সবার প্রিয় নেতা, আজ কিছুদিন যাবৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। উনি ব্যাঙ্গালোরে গেছিলেন হার্ট অপারেশন করাবার জন্যে। এখানকার সমস্ত তৃণমূল কর্মীরা খুব উদ্বিগ্ন হয়ে গেছিলেন ওনার শরীর খারাপের জন্যে। আজকে খুব খুশির সংবাদ যে উনি আজকে সুস্থ হয়ে ব্যাঙ্গালোর থেকে ফিরেছেন। বেলা 1টার সময় এয়ারপোর্টে নেমেছেন। সেই জন্য এই অঞ্চলের তৃণমূল কর্মীরা খুব খুশি হয়ে ওনার শুভ কামনা করে আজকে এরা কিছু তিরপল, এই অঞ্চলের জাগরণ বলে সংস্থা আছে, সেই সংস্থা কিছু তিরপল ডোনেট করেছে। আমাদের তৃণমূল কর্মীরা সেই তিরপলটা কিছু গরিব লোককে ডিস্ট্রিবিউট করছে। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज।